Hi. Bring. Morning kuha na to, bring. Sana po kulit ag bring na itulo, may na lang na itulo. Na bring. Mga pring mayong adlaw sa inyong tanan pring no. For today's video pring maghimo ko glit ag pring. Kay daghan ko nakita dito nga kanang tikling bitaw pring. Dito sa Basakan. Dagko ra ba kayo pring tambo kayo. Gibog ra sila pring lalig kay di ko kagukod sila ba. Atong himuon pring maghimo tag glit ag pring. Bird trap ato silang lasungon pring na ra pring. Nylon. Nya nylon og kawayan ra pring kanang gagmay. Abis sa dili kawayan basta kanang mabend bitaw pring. Ana. Mabawog bisa mabali ba. Lagi mo ta pring. Kuhaon to tong tikling dito pring. Sugbahon to pring at bangon. Gigigil ako sa inyo eh. Pring. Nylon pring ah. Paning himuon pring. Kabalo pa baka kumahingon nito. Pero as far as I remember no. Dali lang siya himuon. Yan pring. Atom na siyang bawagon pring atong i-ark ko ba yan na. Nya ato ra lang hektan og nylon dere pring. Lang dere. Atong hektan dere pring. Sa pring aktual na to. Kung nato na siya isa gadyo sa ubos pring kaya ito man ugsok dito sa kuan sa Basakan dire dato na siyang baugon gamay like this. Una na yung naong pring kita ba pring kini pring ato po na isa ka sa babaw bali mag ana siya forma pring mag triangle so come on dire na side pring kini ibalik taning nylon dere pring dere kay para madoble na siya pring kay pangbutang na tag katong litag niya dere pring tong lingin para dili siya ma-deform bitaw pring to siyang iipit dere isig ka babaw kay para maghang ra gyapon siya diha pring ba kung tandugo na to siya sa kuan tikling diha pring ali sir dali ra man to mabunlot dere magapos gyud ang tiil pring mahuhulog ka rin sa bitag ko. Good sign. Good shining. Oh, you can always count me. Push over. That's what that's for. Good sign. Good sign. Good sign. That's what things are for. Nya maghimo din tag kanang lingin niya pring itong litag na ganyan diri ba. Ni sa to nga pring. Walang sigurohon nga dili ka buhi pring. Dili siya luag para dili ka buhi ang kuan pring tikling o kanang karab. Nara pring maghimo ta diri todo kanang ana pring o gamay. Ni sa tumoy ba. Himo tag lingin. Eh dire man to sok-sok ning kuan kaya ron dali ra siya ma bira pring ba adjust sa dayon siya pring adjustable na pring kita nimo pring na ato ra nang isok-sok dire pring oh kini pahimo kay mo taglingin pring ato ra na siya isok-sok dire pring tapos ating birahin ang dali come here. Where's your slipper? Wow. Hi. Here, Hi. cheese. 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 Here.
Cheese. Cheese. Cheese may bangga. Cheese. Oh, sorry. What are you making a triangle? A yeah, it looks like a triangle. What is there four shapes? Yeah. There are four shapes. What? Let's count. How are you? Are you fine? Yeah. You're fine. Yeah. Me too. Yes, I Yan put na this siya, one. Pring, oh. Wow. Yeah, ato na What siyang... letter is this? What letter is that? It's A. A. You're right. It's the letter A daw ko na, Pring, oh. Letter A. Not A. Dahil na niya kung gaan, Pring, anak. Iwat na ako, A. Pring. Ano na siya, Pring? Ato na yung iligpit na rin, Pring, kaya para dili siya ma-deform mga tong litag, Pring. Yan na siya, Pring. Yan, pagbutang na to, Pring. Pagbutang na to dito sa kuan, Pring, ato na alihan dari og mga kanang dire ato gi-force ang langgam, Pring, mo dire siya maagi sa tunga. Pag ana niya dire, Pring, di siya ka tikang maalsa siya gamay. Pag tikang niya dire, Pring, masyat siya dire. Sabod mo niya na dire. Masira dahil siya, Pring. Mahuli ka, balbon. Pring, maghimo pa ko guban, Pring. Dito butang dito sa basakon. Samok-samok ng isa. Baby reader. I'm gonna eat her. I can't eat her. I can't eat her. Oh, it's dark. So I love video. Wow, it's so small. Wow, it's wow. You're small. Yeah, It's so small. so small. Big. Baby so Big big. and small are Opposite. opposite. Whoa, whoa. Whoa, It's watch up. out. It's upside down. Upside down. It's upside down. Yeah. So silly, baby. How old are you? I'm 2 years old. 2 years old. Can we say dance? 1, 2, 3, dance. Dance. Oh, it's broken again. Sorry. It's okay. It's okay. It's okay. I'm so mad. Are you bad? I'm not bad. I'm mad. I'm frustrated. My bamboo is always broken. Don't worry, Dada. Dada's crown. Yeah. Don't worry. That's right. Yeah. Choose this one. Yeah. Choose this one. We can build a new one. Are you excited? Yeah, I'm excited. Run away, cat. You did it. Oh no, the pants. Your pants. Oh, it's going down. Your pants is going down. Sorry. Ay, luag mo na yung pants yun. It's a pants. Yung pants is yung... You are my pangga. Wow. The kids think your music can stop. Mga pring-pring, nahuman na nato butang atong litag, pring, no? Atong bird trap. Dito na ako gibutang dapit, pring, no? Wala na ako na videohan pagbutang, pring, kay ako mo isa maglisod ko kon sa camera ba. So ato tong tanawon ugma, pring, kung unsay resulta to kung makakuha ba ka to di. So ugma na lang, pring, ato tong tanawon ugma kung makakuha ba. Pring, magkibaw na ta sa atong kuan, pring, katong himong litag, pring. Gihapon sa hapon ito na kuan, pring. Kalong buntag na ako tiwawon. Pa baka daw, pring, sugbata to. Pring. Tukoy. Wala ka nga butang, pring. Narang isa, pring. Narang isa wala may kuha, pring. Uy, isa, pring, oh. Kakuha tadi sa, pring. Pring. Gumuk masakan, pring. Apa si itlog, pring, oh? Nga? Sa itlog siya, pring, oh. Pring. Siya, pring. Matang na ito ng itlog dari, pring. Mata-mata niya. Lagi, pring. Ha?
Nagapos na siyang maayo pring. Mga pring oh. Huling-huli sa CCTV. Pring, 1-0 na pring. Ako maganda si pring kay kuan naman. May kaluoy. Buhat na mga sa pring oh. Ingo naman ni namatay naman ni pring. Ug suhawir ra na. Uy, pring. Dapat namatay na. Pira man gud siya pring. Magagahapon ba? Nga pring. Di na mailhan. Buhi pa. Kuan pring ha. Nara pring oh. Kapuka pring. Duha na kabuok pring 2-0 na. Kuan naman ni kabukang gibutang nito pring. Ang uban wala may kuha. Apo ra masuro kabukang gihimuan ni pring. Ay sa pring wala gyapon kuha pring. Uhahay. Nara pring, tikling pring nara. Nagapos naman eh. Dako mo siya pring mo nang. Dako na siya no. Dako na. Mga guyod ganyan niya di ay bantog ra kay mga. Taghan man to na po man tong butang gapon. Nagdugang ko. Ibot ko dinga kuyawa rin ako dai dagrang bisan magay sagbot rin. Hmm. Dagrang Dios ko dai maklaro. Kuyo gid pa ambak rin. Akong giara mo Dios. Guyod din yan kay man. Nagapo siya sa kanang kilo siguro ba. Kuliray na ilon man na may kawayan. Ara pring. Mo rin kuha na to pring sa napukalit ag pring na itulo may na lang na itulo. Na pring oh. Tambok ra man ni isa pring oh. Tikling tighik ba sa ingana ni. Kay langgam pring ha. Epektibo gyapon tong ag pring oh. Tambok ra ba pring? Masugbag ni pring. So, daghang salamat sa pagtanaw pring.